Imang lo pengmani, tini nironi busanga mukthang faida, tak niro khabagra ni bisinti nironi imang no mukthang lagi luknai te manai. Hari ini kita continue play nai. Angti kabang kok salia, kisah kok sawai menolo, bubagrana sengya panai jora, boni kok tei sengtei bekok nalanya. Nggak tahu, seng besar jora tei kenaka, seng kenaka. Oh hano, desa kanun borok senateng India government, desa ain senateng, tomong sengbona nog nog panggo siangke, boroi de mano, senggo senai de, abri bagai daka ti pipra paimalia, bos Supreme Court daka thakai paika, ti paimalia. Tani paimalia, abana sentak masinai. Niro nu kena. Kisah tali sekan. Babri Masjid baik, Ram Mandir itu ini Supreme Court tamu kaleka dorbar dang leka. Yang Babri Masjid di pokok besaga, Babri Masjid ani ha. Ram pokok besaga Ram Mandir di pokok tengah besaga Ram Mandir ani ha. Walai ka dorbar dang leka sek leka. Kamu ni ha ojida. Ram Mandir selamani. Kia bawa dorbar nak primary kerja. Gede mana ngoyo kesor leka. Last with Manka, Supreme Court ni judgment Torun Gogoi ni, Ranjan Gogoi ni, Zorawo. Temanka kena di. Borok nasengka, Babri Masjid judi ni niamong tongklai, haparun tongklai. Niago evidence judi, with evidence sakki marnai. Borok ni ukil joto evidence rawaika. Babri Masjid 1530 Kristabde. Borok bono senam ka kini bo mondir masjid tongko jaka ki pipane borok ni joto sakki tongko borok sakki rukha
yang ram pokoni saka babri mojid sinaya ko saka sinara ram mandir tongmani borok bono sabai pai khai khanke sente sakir imalia borong thani khanke evidence krika hai pana kaisa bora evidence rokha राम कहा का राजा राम बोरनी राजा खांके तुम्हारी मासा अयोध्या राम कहा का राजा ही सुनके तुम्हारी उधर फाल अयोध्या इनका मतलब कब खाई कथुमा केरम कथुमा तो कथांग तोंग हमले तेरे तोंग करी साले राम बोरनी राजा खांके अयोध्या राजा अब कथुमा केरम कथुमा कथांग दे तोंग करे आ केरम कथुमा कथांग बसी सुप्रीम कोर्ट केस पाई गई निरब तो 1529 ख्रीष्ट बसी बाबरी मस्जिद सिनागन खाके बोले सकांगे तमातो उनके बरो गुसामलिया यहाँ के साइड तंगा सिनी बेबाक सकमागे सी बरो खाएंगे सिंबाई के प्रमाण सिनी बा अब ने बगई सिनी सबा सिनी हा जतो फैदी मुबाग्रानो सेल्यूट लेने सेल्यूट 1 minute सेल्यूट खाई तो क्या बता मने कैमरामैन रंजतो टीपीएफ ने सोशल मीडिया ने सेल्यूट या करी जो तो पिक्चर लड़की उनको बस कंटी सगी अवसर सिनी इतिहास न बरम रोमानी अवसर सिनी इतिहास न मुइतो खलाइमानी अवसर सिनी भविष्य न निर्धारण खलाइमानी अवसि तिनी सिनी बस कांगो हाबुबा ग्रा कथांग बासागै दफानि खरांति सागै दफानो तेवैसे फियकनानि बागै संबाय पाल बाक्सा तंफैमानी अवसिनी बेलाय कपाल कतरनिको बेलाय साल कहम फैमानिको ते ओ दफा तेवैसा कप्लाई के बासा मानि मारी कप्लाई साल फाइ तंखा ओ कप्लाई नि जरानो संतिनी सिनी सेल्यूट बाई बुबा ग्रानो लाम जक्सगु ते सिनी इतिहास नो 185 किंग्स दे ओति प्रहानो हानि बाग्रा अंगै ओ हानो वर्ल्ड वाइड जतनि स्लै कप्लाई बसं सबानो सरेंडर खाया चबागो कप्लाई नै हुनै बुमंग मानै भरम मानै फैनै बसनो संतनि 1 minute 186 रनिंग प्रोडक्ट विक्रम किशोर मानिक बहादुर नि बिसिंगति बरम रमानी बिसिंगति सं बनतिनि लामजगु ते बरम